अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बह छुस तुहुंद मेज़बान तारिक मुकीम तो अस सत कत करने बापत शरीक गुफ्तगू वादी कशीर हिंद मशहूर मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर सईद मुबशिर साहब डॉक्टर साहब सत करो अजकिस प्रोग्रामस मज ज़म हज़न मुख्तलिफ बेमारियन मुतलिक कत तो अमे अलाव करो डॉक्टर साहब सत मसस मुतलिक कत डॉक्टर साहब तुहुंद यथ प्रोग्रामस मज खैर मकदम। शुक्रिया तारिक साहब, आई एम हाईली थैंकफुल तुहुंद तो बे तुहुंद टीम हुंद फॉर कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू। डॉक्टर साहब अख कशिर कहावत ज मस छु वस यमिस इंसानस जिंदगी मज मस ठीक रोजान छु सु छु वारिया खुश आसान यानी कॉन्फिडेंट छु आसान मगर अगर कंसे नफरस वक्त ब्रोह मस नीरित चलान या वक्त ब्रोह मस सफेद छु गसान तमिस इंसानस छु खुशी गमस मज तब्दील गसान यानी सु छु पत खुश रोजान कि सु छु डिप्रेशन शिकार सपदान। डॉक्टर साहब मेन सवाल छु यमिस इंसानस वक्त ब्रोह मस सफेद गसान छु अमिस इंसानस क्या पज करन? मस सफेद आज इंग्लिश पे प्रीमेच्योर कैनिटीज आज रीजन्स मिसाल के लिए देर इज सम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 या वुचान जनान मज या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या कह या इवन विटामिन D डेफिशिएंसी कह बच्चे प्री टर्म जामुत या क्रॉनिक डिसऑर्डर मिसाल के लॉकचारस मज गो ट्यूबरक्लोसिस या कह बेमारी गई दैट कैन कॉज white hairs, premature canities. Another thing is कि genetic also plays a big role. Disorders, chronic disorders, genetic disorders that can lead to सफेद मस यथ वनान छ. And as far as सफेद मस concerned, we should investigate a patient. इस गसो तम सुन वुचुन nutrition level, vitamin B12, thyroid मा छ क्या chronic disorder मा छ that can cause this vitamin mostly vegetarian tim vitamin B12 deficiencies vitamin D and vitamin D insufficiency so we should evaluate a patient and look for the cause. Doctor sahab yemis nafras mas safed go तमिस क्या तुहद एडवाइस तमिस पे डॉक्टर कंसल्ट करन अमिस छा इलाज कह ताकि इनसे के मसलो देयर आर दैट मच वी कैन इवैल्यूएट इवैल्यूएट करित पेशेंट as far as premature candidate या सफेद मस यथ वनान छ कॉज क्या छ तम पत छ मेडिकल मैनेजमेंट यवान दिन मल्टीविटामिन्स यवान दिन इवन देयर आर सम सिरम्स यम सित मस हेक सफेद मस हेक ब्लैक गसित that can be used and even there are dyes hair dyes yum PPD ammonia free shasan environment friendly hair dyes are that can be used. तमेक मतलब गो डॉक्टर साहब ये कि अमिस पेशेंटस पज न मायूस गसन कि अगर मिस बासियो कि मे गई मसस प्रॉब्लम अमिस पज अख स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कंसल्ट करो. You should consult a dermatologist sami hun doctor के वुचन because they are the ones sami hun doctor सु छु मस्तस वुचान सु छु मस sickness वाता सु छु नमन वाता because the concept is he should be a MD dermatology or diploma in dermatology or DNB in dermatology. That is something हर किसी पेशेंटस पज वुचुन बिफोर गोइंग फॉर अ पेशेंट एंड ही शुड बी रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया. डॉक्टर साहब दोयम सवाल युस मे जहनस मज वंकस यवान छु सु छु अथ सित रिलेट कि केसन नफरन छु वक्त ब्रो मस नीरित चलान मगर युस ये मस नीरित चलने ची प्रोसेस स्टार्ट गसान छ ये छन एब्रॉप के कहीं ये छन अके साथ सोरी मस चलान नीरित के अमिस नफरस छु वार मस चलान नीरित पत छु का खुश किस्मत आसान यमिस मस रुकान छु तो कह तम आसान टोटली मस रुकान सोरे मस नीरित चलान यमिस नफरस यह मस व नीरित चलन हे अम सात अमिस अक वत आसान कि कर डॉक्टर सबस कंसल्ट बीइंग अख मशहूर तो मारूफ डॉक्टर क्या अमिस पेशेंटस खतर तुहज एडवाइस क्या पज अमिस करन अमिस हेक्या यह मस कंट्रोल गसित मस चलन नीर देर आर लॉट अत वजूहत यम से मस हेक नीरित चलित मोस्टली वुचान मेल्सन मज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यथ वन हार्मोन रिलेटेड अड़न मज जनान मज चलान मस नीरित आफ्टर मीनोपॉज वी कैन सी हेयर लॉस कह जनान खुदा रचन ट्रीटमेंट चलान कह मैलिग्नेंसी देर माइट बी हेयर लॉस दैट इज एक्यूट टेलोजन एफिनियम कह स्ट्रेस इंड्यूस्ड और समथिंग सम मेडिकेशन दैट कैन इवन कॉज
کینٛہہ دوا چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ ہِیر لاس چھُ گژھان سو اَسہِ پَزِ وٕچھُن ہِیر لاس کَمہِ سۭتۍ چھُ اِوٕن دیر آر سم ڈِزیٖزٕز یعنی کہِ آٹو اِمیوٗن ڈِزیٖزٕز چھِ ایس ایل ای چھُ یا الوپیشیا ایریٹا چھُ اِوٕن دیر آر سم ڈِس آرڈر یِم مَستَس چھِ تِم چھِ کنجنٹل ہِیر لاس آسان یعنی کہِ تِم چھِ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھٕے تِمن مَس ژَلان ییٚلہِ بٹ دے آر ویری ریئرلی سیٖن سو ایز فار ایز ہِیر لاس اِز کنسٲرن یہِ چھُ براڈ سپیکٹرم اکھ سو ایز فار ایز ہِیر لاس اِز اِٹس اے براڈ سپیکٹرم اینڈ ایز اے ڈاکٹر ایز اے ڈرماٹالجسٹ ہی شوڈ انویسٹِگیٹ اے پیشنٹ ٹو سی وٹ از د کاز کیٛاہ چھُ ہِیر لاسُک اٹس اے براڈ سپیکٹرم ایز فار ایز میل چھِ أسۍ کنسِڈر کران یُس ہارمون رِلیٹڈ یَتھ وَنان چھِ أسۍ اینڈروجینِک ایلوپیشیا اَڑٮ۪ن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان اِٹ اِز بیسِکلی د ہارمونز وِچ پلے رول اینڈ أسۍ چھِ وٕچھان اَڑٮ۪ن چھُ لۄکچارسٕے منٛز ژَلان نیٖرِتھ جیٖن پلیز اے بِگ رول جینیٹِک میک اپ پتہٕ گوٚو اینوارمینٹ سُہ کیٛاہ چھُ چٮ۪وان سِگریٹ ما چھُ چٮ۪وان کینٛہہ سٹرٛس ما چھُس اینڈ گروٗمِنٛگ ہیبِٹس فار ایگزامپٕل سم بڈی از یوٗزِنٛگ ویری ہارش شیمپوٗز ڈِٹرجنٹ چھُ کران کینٛہہ چھُ یوٗز کران وِچ کنٹینز دیٹ کین decrease the hair that can cause hair loss. Grooming habits misal ke liye there is a trend of going like straighteners people are using, they are going for these so called parlor activities like they are using so many dyes which are not suitable, they are not friendly. That can again cause a hair loss. Doctor Sahab, wa yemis nafras ye mas neerith chalan hotun پتہٕ چھِ تٔمِس اَکٕے وَتھ کہِ بہٕ گژھٕ ڈاکٹر صٲبَس نِش ڈاکٹر صٲب کَرِ مےٚ علاج ییٚلہِ تۄہہِ نِش یہِ پیشنٛٹ یِوان چھُ تُہۍ چھُو أمِس کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ دوا دِوان یا أمِس کانٛہہ سِرم مَتھنہٕ خٲطرٕ دِوان کِنہٕ تُہۍ چھِو یِم وٕنکیٚس لیٹیسٹ پروسیٖجٲرٕس چھِ یَتھ منٛز پی آر پی چھُ جی ایف سی چھُ یا دوٚیِم کانٛہہ پروسیٖجر چھُ تِہُنٛد سہارٕ نِتھ أمِس مَس رُکاونٕچ کوٗشِش کران ضروٗری چھُنہٕ ہر کانٛہہ پیشنٹ یُس تہِ اَسہِ نِش یی تٔمِس چھِ یِم پروسیٖجٲرٕس کَرٕنۍ فٔسٹ اینڈ فارموسٹ یوٗ ہیو ٹُو اِویلویٹ د پیشنٹ أمِس اگر مَس چھُ ژَلان نیٖرِتھ کَمہِ سۭتۍ چھُ ژَلان نیٖرِتھ زنانن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان موسٹلی اَڑٮ۪ن منٛز چھِ وٕچھان أسۍ آیرن لاس چھُ تِمن اگر وٕچھو فیرٹِن یا آیرن چھُ واریاہ کم چھُ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کہِ مَس ژٔلِتھ نیٖرِتھ کٲنٛسہِ چھُ وایٹَمِن ڈی چھُ کم تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کہِ مَس ژٔلِتھ کٲنٛسہِ چھُ تھایرایِڈ سم پیشنٹس آر آن سم ڈرگس کینٛہہ دوا چھِ ییٚمہِ سۭتۍ مَس ہٮ۪کہِ ژٔلِتھ نیٖرِتھ کٲنٛسہِ چھُ کینٛہہ سٹرٛس چھُ کٲنٛسہِ اینڈ گروٗمِنٛگ ہیبِٹ چھِنہٕ پراپر کِہینۍ تِم چھِنہٕ مَدھِس وَستَس واتان رایٹ اینڈ لیفٹ دے آر یوٗزِنٛگ رِبانڈِنٛگ اینڈ سٹریٹنرس اینڈ آل دوز تھِنٛگس وِچ آر ناٹ ڈن پراپرلی سو گۄڈٕ چھُ اَسہِ اِویلویٹ کَرُن after that we can go for a medical management and in case needed we can add adjuvant therapy that is now that's one regenerative trichology. Regenerative trichology means there are PRPs, there are GFCs, there are exosomes which are under still a new basket in the as far as regenerative medicine is concerned. Laser light therapies, there are so many things are there. تَتھ چھِ رِجَنریٹِو میڈِسن وَنان. سر یُس یہِ پروسیٖجر ہٕنٛز یِمن تُہۍ کَتھ کران چھِو چاہے یہِ جی ایف سی یا پی آر پی چھِ یِم ما چھِ تیٖتۍ کاسٹلی کہِ عام یُس نفر چھُ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یِمن ایفٲرڈٕے کٔرِتھ. No, these are not as far as GFCs and PRPs are concerned. These are the kits which are specialized forms and stem cells چھِ گژھان growth factor چھِ گژھان. I think they are affordable in the range as far as patient care is concerned because they are specialized kits which have been formed as far as hair loss is concerned. Now exosomes are something which are expensive. They are the new block in the regenerative medicines and there are so many researches which are going on as far as hair regenerative medicine is concerned and there are trials which are going on which are being conducted and some trials have proved useful as far as regenerative trichology is concerned. Sir, yottam zan yiman latest procedures hun taluk chu yim ma chhe yiman ma kan side effect tiyut asan ke no they are see main wonu to as far as GFCs and PRPs are concerned they have been done at variya mass scales pet aamad karne. Exosomes are a new block in the kitty so but it has been approved also. So the thing is as far as GFCs, PRPs and all those things it has been approved as far as hair loss is concerned. Sir, why yem sat kansi nafar si mas sol neerith
सो वोत ना वक्तस पे क्या गोस क्या न गोस मस चोल नेरित वह अमिस कह ऑप्शन बचित सिर्फ अमिस अकुई ऑप्शन कि यह हसा हेक यह मस ववनत यानी हेयर ट्रांसप्लांट अगर कंस नफरस वह हेयर ट्रांसप्लांट जरूरत हेयर ट्रांसप्लांट ब्रो कमन चीजन हुंद पज अमिस पेशेंटस ख्याल थवन मुझे हेयर ट्रांसप्लांट एज फार एज हेयर ट्रांसप्लांट इज कंसर्न अत मज पे चीज वुचन एज ऑफ द पेशेंट एज ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट age of the patient is very important. You should see what is the age. Tachu wuchun progression of hair loss. Since family mas ya zaruri chhu na ye gastith ke but it is better to keep in mind that thing. Since donor reserve chhu donor area kyut choose kya choose. Then plan karna. We have to plan his area transplant. Agar young chhu it is better to keep hairline a bit above. Okay. And give a density properly because hair loss can be gradual. And patient he or she should be put on a medical management along with transplant so that the progressive hair loss gets ruki. Okay. Doyim cheez at maz pevan wuchun we have to evaluate the patient. At maz chivan trichoscopic examination karna. Yat maz is hair follicle chu wuchan, hair shaft chu wuchan, number of grafts, how many follicles are coming in a graft. You see area yivan wuchna, how much area we are going to implant. Okay. Accordingly, how we are going to implant, how we are going to design the hair line, and basic evaluate karo sare investigation karne like CBC, sugar, and all those investigation before going for a hair transplantation. So evaluation, giving time to the patient, discussing about his transplant is very important. You know कि तु गयु एक्लेट यू करियो transplant. You have to see process gradual hair loss. So that is the thing which is very important. Doctor Sahab, वह यमिस पेशेंटस तो ये ट्रांसप्लांट करान छु युस अमिस मस ववान छु ये कत तो यान छु अमिस तो कल पे ये मस एक्सैग करान अच्छा safe donor area. Use a scientist Orentrich who gave us the concept of safe donor area. He was a Korean scientist. Okay. Agar tu kan hyor which you used to must which you curse that must sulmut you see must you safe asan. It doesn't come under the influence of your hormones. Okay. So we try to extract those follicles or grafts and try to implant on the front area. That is the way. Apart from this, we can use beard chiva use karne. Even in some cases chest. Okay. In some rare cases we do. Doctor Sahab, अख इम्पॉर्टेंट सवाल युस मे जहनस मज उभरान छु सु छु माजिन बेन हिंद हवाल के माजमिन छ तिम आसान यमन बुथिस स जहत शिवान छ यानी अनवांटेड ग्रोथ छ गसान ती छ तिम दाग ही नेरान ये फीमेल ये बुथिस जहत ही या तिम दाग नेरन अत के रीजन आसान ये क्या reason it can be idiopathic, it can run in a family first and foremost cause. Another things can be hormonal. अच्छा That's what you evaluate karna ultrasound by hormonal investigation should be done. Three cheese yes PCOS which अच्छा and third thing is there are some drugs medicines yem sit hair growth chikasa and problem winkes as such ye ki people are using steroids on the face that in itself can cause unwanted hair growth. Doctor Sahab yemis jat at butis pak ay तिकाज माजन बेन सबर वारिया कम आसान अमे बुथ के हवाले यमन क्या पज इंजेक्ट कर वो प्यार यतिस कालस हम दवा खेन doctors ex dermatologist gasun and the one who is qualified dermatologist he should be an MD DNB or diploma as far as dermatology is concerned and he should be associated with some association like IAD well Indian Association of Dermatology. So doctor gets evaluate karun properly and in case agar zarurat pe he can take a help of an endocrinologist also. Agar medically manage gasan well and good. Agar medically should manage gasan all the things should be under control. Whatever the hormonal profile that should be under control. And after that they can go for a laser treatment or medically should got promotion. Then only you should go for lasers. You should not straight away switch over to lasers. First you have to evaluate. You should panu promotion. Kya reason? Cause much polycystic ovarian disease. Cause much big. Even I have seen a patient. He was pituitary tumors and she was obese and she was having unwanted growth. So we have to evaluate a patient. Doctor Sahab, दिल चुनान कि ये कत बात हुन सिलसिला थवो जारी मगर वक्त छुन इजाजत दिवान के प्रोग्राम किस आखिरस पे कस मैसेज छु तो जनरल पब्लिक खातिर तरावी यसान यम चलने जनरल पब्लिक खातिर ये मैसेज आसान दियोन कि
agar timan keh te issue aasya related to their skin or hair or nails, they should go to a certified dermatologists. Tim gasan over the counter products use karan ke. They should not go over the aajkal che reels wheels iwan lagauna. These things and all those things are being shown. But the thing is, it is your skin, it is your hair. You should the way you want it to be, you should panis athas tha. Because the problem is, as far as Indian Association of Dermatology is concerned, and I was the ex-president and I am at presently the joint secretary for Association of Hair Restoration Surgeons of India. We are strongly suggesting that people should take care of themselves. They should not go to the quacks and all those things and take care of their skin and get themselves examined by a certified dermatologist. Dr. Sab, asset kat karne khatra panun qamti waqt din khatra tuhund sakha shukriya Samin Nazrin etset wo tim program ko waqan Shukriya Tariq. Div ijazat tabi Thanks a lot. Khuda sawal. Chaliye, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.